गपीबानी आज भाउज किए अच्छा आसिले भाउज भाउज रेडी लगे कौन ये कौन डालमा मागिल ना कौन सरीगला बोली एमती मागुच अरे भाउज भद्रा मेरी डाकी तो आसचे कौटी आउज से आपण घर पाखर कौन आपण घर पाखर उदला 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 अरे उदला जब आस मत आगुरी कौन उदला झीटी उदला झील मान तो बढ़िया उदला झील नुह अयोध्या झील अयोध्या माने कौन उत्तर प्रदेश बालेश्वर पाखे गोटे अयोध्या नहीं ସେଇଟା କଣ ତମେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କହି ପାରୁନ ଆରେ ବୋହୁ ହଉଛନ୍ତି ଉଦଳାର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଲେଶ୍ଵର ଆଚ୍ଛା ବୋହୁ ହଉଛନ୍ତି ଉଦଳାର ନାମ ନାମ ହଉଛି ସୀତା ଆରେ କଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆଇଛନ୍ତି ସୀତା ନା କଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ତାରେ ଛିଡୁଛୁ ଏପଟେ ସୀତା ସେପଟେ ନିକିତା ନିକିତା ଡାକ ଭଦ୍ରାମୀରେ ନିକିତା ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ କହି ଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗଲେ କଣ କଥାଟା ଦେଖିଥାନ୍ତେ କି अरे आगुला मत आगुरी कही बर्तमान प्रोग्राम चल जाओ 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 भाज तेरे दर्शक बंधु आज आम सहित जी भाउज अच्छा ससुर घर हूँ मयूरभंज जिलार उदला मो घर पाखापाखि भारी खुशी लगे आज जो बहुत दिन पर मो गाँव रोटे को देखी आज भारी खुशी लगे बाप घर हूँ बालेश्वर जिला नीलगिरी निकटस्थ मित्रपुर पाखे गोटे जगह अच्छे अयोध्या अयोध्यार झील सी भल ना निकिता डाक ना निकी आसिले सहित चिन्हा परिचय हवा मनोज भाई को अनुरोध करवा बर्तमान नहीं आसतु आम मंच को आसुँच बर्तमान आम पिंडी की आसुँच बर्तमान आम सोफा को आसुँच बर्तमान आम समस्त गेली भाउज निकी भाउज आस छेरा पहरा कर अति डहरा जय जगन्नाथ दियर बाबू जय जगन्नाथ अयोध्या रही सीता माँ ये आम ओडिशार अयोध्या सीता भाया भी लगुच किमी आसिल आज मो गाँव मो गाँ बहुत तुम्हें कौन ठंडा पानी कौन भद्रामी शिखुन आसला मैंने फास्ट फुड आस ठंडा पानी पीबे ना ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पीबे जो मयूरभंजिया भाउज आम मयूरभंजिया टेस्ट रो कौन गोटे कौन लस्सी भुजी आन देबी ना ना खाओ नॉर्मल पानी सरलिया मनीष गोड़ा मयूरभंजिया अच्छा किमिति आसीबा हला आज इठी बस रे ना कार रे ना बस रे केतेले बाहरलो राति रु बाहरलु सकाळ आसी पहुंचलु आ सांगरे किए मो स्वामी आछन हाथ एमती कल स्वामी की तुम ऊपर चढ़ी रोचन ना तुम स्वामी ऊपर चढ़ी रोच केतेबेले किए चढ़ी रे ठीक तांको राशि कोन तांकर मिथुन तमरो मीन मीन मिथुन आ खाली नौ नौ रे छिड़ला माने उछन अच्छा हो भलो लव मैरिज ना अरेंज मैरिज हितला ना पूरा पारंपरिक रीति रे हितला बाहागर देखा चाहे कि अयोग्य तांकर फास्ट तमे अयोग्य सी भी अयोग्य प्रेम प्रेम करबा जो जुग रे आसिले सब स्टेटस सिंबल हे गरानी आकार गुटे भलो मोबाइल टे थिबो भलो गाड़ी रे थिबो भल गर्लफ्रेंड थे कि भल बॉयफ्रेंड थे तान जान तुम अपडेट झील बाहर केते वर्ष है 3 वर्ष 3 वर्ष मान तुम 2020 बाइज 2020 तुम लव मैरिज कर कह कहीं लोप है ना कल ना ना मन देलन सेमिति घरे ठीक कले हैला बाहर जेमति हुए तुम चेष्टा करन सेमिति तो बहुत पछरे पड़थिले तुम पड़न काई मोर जति के प्रस्ताव आसे सब पूरा माने कला माने सब चाकरी आसंती गवर्नमेंट चाकरी तो कला के माने दांतुडा ए टाइप रे आसंती तो आंकु जे देखि नेली माने सुंदर तो गाई पूरा हैंडसम माने पूरा क्यूट ओ अरेंज मैरिज हला पूरा जेमति हुए डीजे बजे जाई पढ़ा पढ़ी नीलगिरी बीए करथली यूपी स्कूल कोडी गलो यूपी स्कूल गाँ रे कोन गाँ रे कोन कोन गाँ रे यूपी स्कूल हाई स्कूल जाई गर्ल्स स्कूल मोर थिला आई सेही टुका तुम मुड़ा बोले दिजन गर्ल्स स्कूल मोर पढ़ा पे इच्छा थिला वोमेन्स कॉलेज भी पढुतली मु बीए रे भी वोमेन्स कॉलेज माने पुओ को हाबुडा रे पढिनो हां पूरी रे जो एमए कली सेटा टिके पुओ जो मिसा हे गला सेत्री किछि आ किछि घटिला ने तो अभ्यास कटि गलानी आ ता भीतर मैरिज हे गला बस सर लागत बाहागर परे मु हां ना चलीतला माने एमए मझिरे चलीतला माने मास्टर डिग्री पाइलोनी वर्तमान आर्ट्स रे ना मैरिज लाइफ रे मास्टर डिग्री मास्टर इन आर्ट्स ना मास्टर इन एज ए हाउसवाइफ मास्टर इन आर्ट्स काई करतलो बाहर तो जानलो जे हाउसवाइफ होबार जे काई पाठ गुटे माने ग्रेजुएट होइबा भलो ना हम छुआ पिला मानको पाठ पढाई पारे तो ठीक थलो पीजी काई करतलो पुनी एमए काई कलो पीजी मो बापा मानको इच्छा रे कर देली आ पैसा बेकार से बाहर पर खर्चटा किए कलो ससुर ना बापा घर ससुर घर काई एकरा देखलो ना खाली गुटे खाली एमए पढाबो तम वाइफ की ना मो वाइफ एमए एया खाली आउ कोन चलची सब एबे सब एबे वीडियो यूट्यूब इंस्टा मोर मोर माने जन्मरु मोर माने मो 5 क्लास पाठ पढला पाखरु मोर ऑडिशन कोइलोनी माने मास्टर जेलेनी मु माने एई बलिया थिबो मु वीडियो ना 5 क्लास रे 5 क्लास स्टार्ट रु मोर होची
ମାନେ ନାଚ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ନାଚୁଥିଲ ସ୍କୁଲରେ? ହଁ ସ୍କୁଲରେ ନାଚୁଥିଲି, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ମୋ କଣ ବୋଉ ଶିଖୁଥିଲ? ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଭୂମି ପ୍ରଣାମ ଦେଖାଇଲା ମତେ କରିକି। ଏଇଠି ଆସ, ଭୂମି ପ୍ରଣାମ କେମିତି କରନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଭୂମି ପ୍ରଣାମ। ତମେ ଯେମିତି ବାସନ ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ କଲ, ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକି ଏମିତି। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ହଉନି ଠିକ୍ ଆଚ୍ଛା ସେ। ହଉ ବସ। ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ। ଝିଅ ଜାଣିଛି, ଝିଅ ଜାଣିଛି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଶିଖିଲ? ଶିଖିଲି ସେମିତି 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ? ନା ଯାଇଛି ତଥାପି। 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ? ନା ନାଚ ସେମିତି ଯାଇଛି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କହନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଗଲା ତ ଆଉ ସେ ନାଚ ଗୀତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ନାଚିଲି, ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଶୋ କଲି। ତାପରେ କଣ ସବୁ ନାଚୁଥିଲ? ମାନେ ଏମିତି modern। ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚିଲ? ନା ନା ସେଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ମୁଁ ଏମିତି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନାଚେ। ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଗୀତଟାରେ ତମେ ଷ୍ଟେଜ ନାଚିଥିଲ ମନେ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ନାଚୁଛି। କୋଉ ଗୀତଟା ତଥାପି ମନେ ପଡୁଥିବ? ଷ୍ଟେଜ ଫେଜରେ ନାଚିଥିବ ପ୍ରଥମେ? ଷ୍ଟେଜରେ ସେମିତି ପାଦରୁ ପାଉଁଜି ମୋର ଖସିଗଲା ମೈಯಾ ଯଶୋଦା। ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଗୀତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଇଟା। ଯୋଉ ଛୁଆ ନାଚିଥିବେ ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଗୀତ ଯଦି ସେ ନାଚି ନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ମୈୟା ଯଶୋଦା। ହଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ ତମର? 3 ଜଣ। ମୁଁ ବଡ଼, ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀ, ସେ ହଉଛି MBA କରୁଛି, ତାପରେ ମୋ ଭାଇ। ମଝିରେ ତାଣି ଭାଇ ନେଇକି ହେଇଯାଇଛି ଫଲସ ଆଉ କଣ? ଭାଇକି ଚାହିଁକି ଏଇଟା ମଝିରେ ପଳେଇଥିବ ଆଉ କଣ? ଆଚ୍ଛା ସେ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛ ତମେ? ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଉସ ୱାଇଫ୍ କମ୍ ବ୍ଲଗର କମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କଳାକାର। ତମ ତଳ ଭଉଣୀ? ସେ MBA କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନାହିଁ? ନା ଚାଲିଛି ତାର। କୋଉଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତା ନା ମୋନାଲିସା ସ। ତମ ଭଲ ନା? ନିକିତା। ନିକିତା ମୋନାଲିସା କେମିତି ହେଲା? ତମ ନାଁ ଆରିସା, ତା ନାଁ ମୋନାଲିସା। ତା ନା ବବିତା ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଡାକ ନା ବବି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋନାଲିସା ଗୀତଟା ଚାଲିଥିଲା। କହିଦେବ ତାଙ୍କ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛି ମୁଁ, ବବି ଖାଲି ଡବଲ ଚୁମା ଦେବି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇନି ଏଇଠୁ ଦେଇଦେଲି ବେବି। ଭାଉଜଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଯିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଇ ତମ ସାରେ ବବି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନ୍ତି ଥଟା ମଜା? ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ପୁରା ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ। କୋଉ ଟାଇପ? ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେହେତୁ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭିଣେଇ ପରା ମୁଁ କହୁଛି। ଶାଳୀ ଭିଣେଇ ଯେ ମାନେ ମଜା ମସ୍ତି ଯେମିତି ଶାଳୀ ଭିଣେଇ ମାନେ ଲାଗନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପରେ ଆଉ। ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ତମର ସେ ବାବଦକୁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ ବେଳେ? ନା ନା ସେମିତି ଜମା ନାହିଁ। ସେମାନେ 2 ଜଣ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ବୁଲାବୁଲି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ, ତ ମାନେ ସେ ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘର ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୋର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ସେତେବେଳେ ଶଳା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ ଲାଗନ୍ତି। ଭଲ ଶଳା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମିକ୍ସିଂ। ଭଲ। କହନ୍ତି ଯେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ଯଦି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଯିଏ କରିଥିବ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ତା ନିଜ ପ୍ରେମିକା କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ବାହା ହେଲା। ଯଦି ଏରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ତାମାନେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ପାଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ଡାଉଟ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତମକୁ ଲାଗେ କି ଯେ ତମ ସାରେ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଟୋକାଟା ଫାଙ୍କା ଥିବ କି? ନା ମତେ କାହିଁ ଲାଗେନି, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ମାନେ କଣ ଥିବ ନା ଥିବନି ଭଳିଆ? ମାନେ ନା ମଳି ଧଳି ନୁହଁ, ପିଓର 24 କ୍ୟାରେଟ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବା ଜାଣିଲି ଆଉ। ଦେଖି ଜାଣ ପୁରା ଇନୋସେଣ୍ଟ ସେ, ପୁରା ଇନୋସେଣ୍ଟ। ସେଇଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ନା ଦେଖଲ ନା ଭିତରିଆ ମିଛ କହୁନ ତ ମତେ ଗାଁ ଛୁଆ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁ ଜଣ ଆସି ମିଛ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛ? ହଁ ପରା, ଆମର ପୁରା ମାନେ ଅନୁକୂଳ ଲିଖିତ ଆଇଡି ଆମର, ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଆଇଡିରେ ଚଳୁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଡି ହେଇଥିଲେ ସିନା ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମେସେଜ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖି ଦଉଥିବେ। ନା ମୁଁ ବି ଦେଖେ, ହଁ ସେମିତି ଲେଖନ୍ତିନି, ମାନେ ସେ ମୋ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଏତେ ଆସେନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଚଲଉଛି, 2 ଜଣ ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ